नमस्ते दर्शक बंधु जानिबा कथार यही महनीय एपिसोड्र परिसर मध्य को आपण मान समस्त को आमे स्वागत जनाऊँ। आज आम हाथ में रही 10टी प्रश्न। आसतु से प्रश्न गुड़ी को गोटी गोटी करी आमे माने आलोचना करिबा। आज प्रथम प्रश्नटी यही भली भारत वर्षर यह एक प्रसिद्ध धर्मस्थली। लोकविश्वास रही यह दुनियार सबुठारु पवित्र सहर। स्वयं भगवान विष्णु ए सहर रे निवास करती। पौराणिक व्याख्यान रे यह मायापुरी बोली कहुछि। प्रश्न हेउछि ए सहर को आपण केउ नाम रे जानती? यार सठिक उत्तर हेउछि हरिद्वार, जहाँ उत्तराखंड रे अवस्थित एवं गंगा आरती पाई जार प्रसिद्धि रही। हरिद्वार सहर गंगा नदी कूल अवस्थित। आपण माने जानिचंती जे अलकानंदा एवं भागीरथी ए उभय नदी देवप्रयाग ठारे मिलित होई गंगा नाम धारण करी अछंती। वर्तमान आसंतु जीवा आज द्वितीय प्रश्न निकट को। द्वितीय प्रश्नटी एक सहर संपर्कित प्रश्न। ए सहरर प्राचीन नाम थिला कुशस्थली, परे यार नाम हेला द्वारिका। प्रश्न हेउछि एही द्वारिका सहर किए स्थापन करिथिले बा किए निर्माण करिथिले? यार सठिक उत्तर हेउछि श्री कृष्ण बा वासुदेव कृष्ण। जरासंध आक्रमण रे मथुरा नगरी बारंबार विपर्ययर सम्मुखीन हेबा जोगु सुरक्षा दृष्टिकोणरू यादव सेना धरी श्रीकृष्ण अरब सागरर एही द्वीप सदृश सहर को निजर राजधानी उठाई आनिथिले। या सहित आलोचक माने यह मध्य अनुमान करती जे वेस्टर्न वर्ल्ड सहित जो सामुद्रिक वाणिज्य ता संभव हो पारिबो एवं एतद्वारा द्रुत अर्थनैतिक विकास बा द्रुत अर्थनैतिक प्रगति संभव हो पारिबो बोली संभवतः यादव मुख्य मानक सहित आलोचना करिबा परे श्रीकृष्ण बा वासुदेव कृष्ण एठाकू तांकर राजधानी उठाई आनिथिले। वर्तमान आसंतु जीवा आज तृतीय प्रश्न निकट को। तृतीय प्रश्नटी यही भली जे केउ सहर कालिदासंक सहर भाव में सुपरिचित अटे? यार सठिक उत्तर हेउछि उज्जयिनी, जहाँ संप्रति मध्य प्रदेश राज्य रे रही। यह शिप्रा बा नर्मदा नदी कूल अवस्थित। एठारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर रही एवं यह मध्य एक कुंभ मेला स्थल अटे। वर्तमान आसंतु आज चतुर्थ प्रश्न निकट को जीवा। चतुर्थ प्रश्नटी यही भली जे आम सौरमंडलर केउ ग्रह रे सूर्य पश्चिम रे उदय होई पूर्व रे अस्त होइथांती? एक चमत्कार प्रश्न। यार सठिक उत्तर हेउछि शुक्र ग्रह बा वेनस। समस्त ग्रह सौरमंडल रे थिबा समस्त ग्रह निज निज अक्षरे पश्चिम रु पूर्व को घुरुथिला बेले एकमात्र शुक्र ग्रह बा वेनस निज अक्ष चारिपटे पूर्व रु पश्चिम को घुरी थाए। तेणु शुक्र ग्रह रे सूर्य पश्चिम रे उदय होई पूर्व रे अस्त होइथांती। वर्तमान आसंतु जीवा आज पंचम प्रश्न निकट को। पंचम प्रश्नटी यही भली जे विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष केबे पालन करा जाए? यार सठिक उत्तर हेउछि जनवरी मास 10 तारिख। प्रथम विश्व हिंदी सम्मिलनी 1975 मसीह जनवरी मास 10 तारिख दिन नागपुर ठारे आयोजित होइथिला। जो सम्मिलनी रे विश्वर 30 देशर प्रतिनिधि माने अंशग्रहण करथिले। एही सम्मिलनी स्मृति रे तेणु भारत सरकार 2006 मसीह प्रत्येक वर्ष जनवरी मास 10 तारिख को विश्व हिंदी दिवस भाव में पालन करिवार निष्पत्ति नैथिले एवं सेतबेले ठारू यह पालन करा जाउछि। सेतबेले मनमोहन सिंह भारतर प्रधानमंत्री थिले। वर्तमान आसंतु जीवा आज षष्ठ प्रश्न निकट को। भुवनेश्वर अनंत वासुदेव मंदिर निर्माता किए अटंती? यार सठिक उत्तर हेउछि चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी थिले गंग शासक तृतीय अनंग भीमदेवंकर कन्या तथा लांगुड़ा नरसिंह देवंकर भगिनी
ଏବଂ କାଳାଚୁରୀ ଶାସକ ପରମାର୍ତ୍ତି ଦେବଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ। ପରମାର୍ତ୍ତି ଦେବ ଏକଦା ଗଜପତି ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର କୂଳରେ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଜାଣିଅଛେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଯେ କୁସୁମ ଝର, ଚମ୍ପି, ଗେଡ଼ା ଟିକିରା, ପାକରି ପଖାନ, ରଥିବାଲି, ପୁଞ୍ଜିସିଲ, ଗୁଲୁମି, ଜାଲମୁଣ୍ଡା, ଖୁଦାପାନ ମୁଣ୍ଡା, ବାଗ୍ରା, ଚିନ୍ଦର ଡୁଡୁମା, ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ତଥା ଡୁଡୁମା ଏସବୁ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ଏହା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ସମସ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଯେ 1999 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୁଖା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ରମେଶ ମହାନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଭୁଖା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗୁଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୂଳତଃ ଭୁଖା ଏକ ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ପିତାପାଲି ଗାଁରେ 1935 ମସିହାରେ ମଙ୍ଗୁଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଯେ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେଥିରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଓ ଚିନ୍ତାନାୟକ। ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପଂକ୍ତି। କବିତା ପଂକ୍ତିଟି ଏଇଭଳି, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା, ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥାଅ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ଏ କବିତା ପଂକ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଡାକ୍ତର। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଥିବା 10ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ଆମେମାନେ କଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ହେବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳି କିଛି ମହନୀୟ ଏପିସୋଡକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚବନ ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।